हाय फ्रेंड, हाय हेलो नमस्कार। देखो जो मैंने आपणकर कृषि विद्या निधि अप्लाई करते से पेमेंट के आसो। देखो आपणकर जोटा आपणकर सेक्शन बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी प्रोविजनल लेवल बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होची। तापर आपणकर गोटे अछि आपणकर सेक्शन बाय डिपार्टमेंट हला पर ही आपणकर पेमेंट आसीबो, नहले आपणकर आसीबोनी। मु आपणकर 2025-26 रो देखै दोची। देखो आपणकर এইটা হচ্ছে আপনার এবে যেটা আপনার 2026 এইটা আপনার দেখি দেছি। যেটা আপনার নেক্সট গোটে দেখি দেছি। দেখুন সেকশন বাই ডিপার্টমেন্ট কলাপরে হি আপনার পেমেন্ট আসুচি। আপনার 24 মাসে আপনার সেকশন বাই ডিপার্টমেন্ট করা যাইছি। তারপরে আপনার পেমেন্ট প্রোসিড করা যাইছি। তারপরে আপনার সেকশন বাই ডিপার্টমেন্ট আউথরে হয়েছি এবং আপনার 24 মাসে সেকশন বাই ডিপার্টমেন্ট কলাপরে আপনার 26 তারিখ আপনার পয়সা আসি যাইছি। দেখুন देखो डियर कस्टमर डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट आरएस 19,450 टंका आपंकर 26 तारीख आपंकर पेमेंट आसी जाइए। जोटा कृषि विद्या निधि योजना जोटा स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते से आपंकर देखो पेमेंट सेक्शन बाय डिपार्टमेंट कलापर ही आपंकर पेमेंट आसो, ना आपंकर पेमेंट आसोनी। स्टाटस आप चेक कर रखु। सेक्शन बाय डिपार्टमेंट है ही आपंकर पेमेंट आसो, ना आसोनी। थैंक यू।